Garcia. Malamig pa. Tawa ng number 43. Sakay na ba rin? Baby, baba kasi! Owens. Fine. Wendy. Panalo. Space ka na. Baba na ulit. Binigay. Number 5. Piso. Binigay. Setting the play. 10 seconds shoot. Fight play. Baba. Binigay. Nagawin sa sana. Side set. Easy to boys. Baba tayo. 15 seconds. Ulit foul. Grabe, dalawa pa sila. Relax. Garcia, binigay kay Anthony. 15 seconds shoot. Inagawan. Nakagawa na. Coach, matamos. Bumis ko na. Easy to boys. Number. Wala. Nakuha na 18. 2 points. Barang na 18. Matamos. Coach, matamos. Easy to boys. Talamo. Nakagawan. Matamos. 2 points. Gumagamit na. Masaya. Pinaksak. Alamas. Masaya pa rin. Masaya. Pangit. Matamos. Pinatol. Tawal na. 2 points. Nagkaroon ng papasan. Bossing. Pinaksak. 2 points. Para kayo na pasan. Masaya. Easy to boys. Pagmamadali. Garcia. Tumira. Binigay. Deo. Kumalaksak. Nakakuha ng foul. Pasukan. Nagpatuloy. Pasok yan. Nag-iinit. 5 seconds. Garcia. Santos. Nakabuelo. Umigot. Ang ganda ng ikot. Sexy. Larga pa lang. Mga kasi. Pasok na. Lugmaw. Pwedeng nilay. Tumira ng 3. Bigla. Pasok yan. Aray Lugmaw. Fake. Side set. Binigay. Larga. Perfect. Inailan na yun. Parang nakawa. Nagawan. Ang ganda. Binigay na siya. Sinigurado na. 30 seconds. Number 1. Bumelo. Binigay na number 18. Dennis Riquet. Santos. Masahe. Pasok. Nagawa na paraan. Hindi ayos yan. Wala isa batos eh. Nakuha niya Damos. Grabe na siya Damos. Okay, 2 versus 1. Wala. Pasok. Jakto. Sabing. For Javier. Nato. Pasok na iwan. Pinagay. Number 18. Bola! Tatlo, alaman. Ang nagbagi ay goal.